Salam alaikum. On va continuer les create متاع les étudiants في التابل student. جوست هنا حاجة برك الشون هذايا فوتو كنا عاملينه ان شون دو تيب تكست وريالمون هو لازم يكون ان شون دو تيب فيشي. On va voir في التوتوريال هذايا comment faire l'upload متاع الفيشي من البوست كليون على السيرفر متاعنا وكيفاش on va stocker le nom du fichier dans la base de données. خاطر احنا réellement dans la base de données champ هذا اللي هو photo c'est un champ de type varchar. Donc on va stocker le nom de l'image في champ هذا photo et l'image qui est fichier physique on va le mettre dans un dossier sur notre serveur اللي هو الدوسي اللي سميناه upload. Ok. Donc نبداو بالchamp. Tout d'abord, on va changer le champ هذايا اللي هو l'input احنا كنا عاملينه input type text باش نبدلو input type file. Je vais garder le même nom. Donc juste هنايا فما حاجة باش تبدل الفورمulaire متاعنا elle va nous envoyer des données du type text كيما النوم والإيميل ومعاهم un fichier اللي هو l'image uploadée ولا chargée par l'utilisateur. Mais remarque très importante بالنسبة les formulaires qui contiennent un input du type file. Il faut mettre l'attribut هذا ink type ونعطيه l'expression هذه الvaleur هذه multipart slash form data pardon. Juste pour dire qu'on a le navigateur qu'on a le formulaire متاعنا elle va envoyer des données texte et un fichier اللي هو l'input متاعنا l'input file هذا. D'accord. Donc شنو باش نعملو توا on va changer un petit peu le code متاعنا. Donc هنايا ما عادش عندي $post photo et on va voir tout simplement le contenu متاع الشان جديد هذا اللي هو l'input type file. Réellement en PHP les données renvoyées par un formulaire qui contient un fichier de données موجودين ونلقاهم في une variable super globale prédéfinie par PHP. الفاريابل هذه اسمها files. به donc هي réellement c'est un tableau. التابلو هذايا فيه les fichiers renvoyés par le formulaire. احنا عندنا un seul fichier اللي اسمه photo. donc je vais afficher le contenu متاع الفاريابل هذه $file photo. Mais pour afficher le tableau d'une manière verticale, je vais utiliser les balises PRE et slash PRE. Ok. On va enregistrer. Je chauffe le résultat. Donc on va accéder au dossier mode, insert student. Regardez déjà champ net بدل. Il me demande de choisir un fichier. Donc je vais saisir par exemple un nom. Ok. Donc je vais par exemple une image, par exemple scanner. Ok. Ajouter. Donc allez ajout avec succès. كي نمشي توا للباز دوني دونك باش نلقى لي الفوتو هنا on n'a pas sauvegardé le nom نتاعها. به كومون فير. دونك نرجعو للكود نتاعنا. احنا المفروض هنا في $étudiant de photo on doit stocker le nom de la photo. به كي نجي نشوف انا هنا لافيشاج نتاع الفاريابل $file photo réellement regardez bien هنا اش عندي ان تابلو معناها $file photo هذيك هي سي ان تابلو في حد ذاتها سي ان تابلو. التابلو هذا عنده 5 سيلول 5 اليمون اللي هما النيم التيب temp name error والسايز. دونك النوم تاع الفيشي اللي هو scanner.jpg. التيب هو اللي تيب مايم تاع الفيشي معناها شنية الفامي نتاعو تيب مايم اللي كومبوزي دو بارتي الفامي دو فيشي ou l'extension de le fichier lié JPEG. Ensuite, on a le temp name, donc c'est-à-dire le nom temporaire de le fichier, ou déjà on a un chemin camel vers le fichier temporaire اللي هو تشارج على السيرفر.
خاطر احنا كي نعملوا ابلود نتاع فيشي sur un serveur, le fichier il va être stocké dans une zone temporaire, وبعد احنا بالكود لازم نكتب un script PHP pour déplacer le fichier هذايا من zone temporaire de destination finale. Ou bien sûr il a affiché le code erreur 0 pour dire qu'on a ما فما حتى erreur lors du chargement du fichier. On sait jamais si on a une erreur باش يعطيني هنا le code correspondant. Parmi les erreurs اللي تصير في الشارجمون دي فيشي تنجم هنا الكونيكسيون تقص au cours de l'upload du fichier. Dans ce cas, ils vont m'afficher le code erreur correspondant. Et enfin, يعطيني هنا التاي نتاع الفيشي اللي هي exprimé en octet. Donc انا حاشي بالنيم نتاع الفيشي هذايا. Donc réellement في الكود نتاعي je dois récupérer النيم نتاع الفيشي كيفاش. Donc هنا je vais prendre cette variable là. وقلنا الفاريابل هذه هي في حد ذاتها عبارة على ان تابلو. التابلو هذايا عنده 5 سيلول. دونك انا باش حاشي بالشون اللي هو name. Donc pour cela, donc dans $étudiant de photo, je vais mettre $file photo de name. Ok? Bien sûr, l'information هذه je vais les laisser pour le moment. Donc, je vais choisir par exemple l'enregistrement. Donc, je vais choisir image. Par exemple, je vais mettre TSMM. Ajouter. Ajout avec succès. Regardez bien, la table il a enregistré le nom de l'image dans la base de données. Donc, réellement, on a enregistré le nom de l'image dans la base. Mais, في الدوسي upload, on n'a pas mis l'image اللي اسمها tsmm.jpg. بون تلاحظوا هنا هذا الشمان تمبورير نتاع التصويره نتاعنا اللي شارجيناها. دونك باش نعملوا لها باش نمشي نهزوها من زون تمبورير من الدوسي تي ام بي اللي هو تحت اكزامبل فير لا ديستيناسيون فينال اللي هي بالنسبه لنا احنا الدوسي اللي هو هذا ابلود. اوكي دونك باش نهزوها الدوسي ابلود. دونك لازم تكون عندنا هنا التصوير tsmm.jpg. كيفاش نعملوها هذه؟ tout simplement on va faire appel. Donc je vais masquer cette partie là كملنا منها. Ok, juste باش نعيط هذه الفونكسيون PHP déjà notepad اهو عاون فيه قال لي move uploaded file. Donc l'image elle se trouve dans un emplacement temporaire. كيفاش نعرف l'emplacement هذايا اللي هو نعيط له بالاتريبيو temp name. كتلاحظوا هنايا كي عملنا l'exécution par exemple ajouter. Regardez le champ هذا اسمه temp name. ok donc هنا باش نديبلاسيه هيك الفيشي من zone temporaire vers la destination finale. La destination finale شنو هي؟ donc هي الدوسي upload. donc احنا puisque موجودين في الدوسي mode on doit sortir de ce dossier là. on va aller vers upload. donc pour sortir du dossier je vais mettre 2 points slash بعدين نعطي اسم الدوسي نتاعي اللي هو upload et je dois donner le nom de l'image. معناها في الديستيناسيون خاطر هي السنتكس نتاعها شنو هي move uploaded file. السورس هذه السورس وهذه الديستيناسيون. donc on va déplacer le fichier من السورس هذه vers la destination finale اللي هي upload et je vais garder le même nom du fichier. ولو انه هو déconseillé de garder le même nom du fichier. علاش؟ خاطر ينجموا مثلا par exemple في deux opérations différentes je peux écraser un fichier déjà qui existe dans le dossier upload. مثلا زوز يشارجيو le même fichier. مثلا كيما هكا par exemple هنا اسكندر. اوكي مثلا انا جيت اخترت هذا الفيشي اللي اسمه scander.jpg. هذا correspond à اسكندر. اوكي كي نعمل اجوتي اوكي يجي واحد اخر par exemple فهمي. اوكي ويختار لو ميم فيشي اللي هو اسكندر هذا. ايش باش يصير؟ دونك الفيشي الثاني هذا il va écraser le premier fichier نتاع اسكندر. اوكي دونك باهي on va vérifier احنا توا tout d'abord est-ce que الشارجمون صار ولا لا. كيفاش نعمل؟ نمشي للدوسي ابلود. هي التصويره اللي شارجيتها.
ok.